তোমার বাবা মানে খোলা কিনে তোমার মাই করতে আমরা শুনলো কাছে রই পরম সুধীর তোমরা সমনকারী পরঙ্কর সুপাদি বেটি উঠল রাধে রাধে থিয়া হইল রাধে কজগমণি রাধে চন্দ্রবগণি রাধে রাইকেশ্বরী কেতে নিদ্রা যাউছ উঠল মোর ধন চন্দ্র হাতে চকিত চঞ্চল চড়া চড়া সুপ্রবেশ জঙ্গম গমন মাতা যোগিনী
ରାଜା ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାତ ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁର ଆନନ୍ଦେ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ପୁର ଆନନ୍ଦେ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ପୁର ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା হয় গো মাই উঠানি তো মায়ে হয় কি রাধে 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 করি কেতে নিদ্রা দাও যাও উঠলো মোর রাইকেশ্বরী
पचासिला ए माते बाबू आते बाबू से कृष्णा आते ए मोर मार काटी पानी हेउछे ए मुई काय करबी मा ए मते रसिया पिला घाटी मारू ए मोर मार काटी पानी हेउछे अरे मोर मार काटी पानी हेउछे ए मुई काय करबी मा मुई काय करबी मा रसिया पिला घाटी मारू ए मुई काय करबी मा मुई काय करबी मा रसिया बढ़िया का संगा आजिका रंगमंचार सेनापति मान पुराणे दंड नृत्य अत्यंत खुशी करे आमार खोलार सम्मान रक्षा करे जदमणी आज्ञा 50 टका जाइछन बृहस्पति आज्ञा এবং হরি বেহেরা 3 জন মিশি করে 100 টଙ୍କା মেডাল স্বরূপে প্রদান করেছেন তাকে আমার অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ 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 ধন্যবাদ জয় করা তাଙ୍କ ঘরে ধন জন গোপর মিশল পরিপূর্ণ বহুদণ্ড সাগর হরি আরে যাই পুনরে আরে আমার জনকে যত আজ্ঞা ফের 50 টাকা দিয়েছেন তাকে আমার অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় করা এ যাই পুনরে আরে যাই পুনরে দিলাকে মন্ত্রা নাকে কই দিয়ে মদনা নাকে কই দিয়ে মদনা যাই পুনরে আরে যাই পুনরে কলা খানা যাই পুনরে ভগবান
ତମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ତମକେ ହେତା ଲାଗୁଛି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଆସିଅ ସମୟ କଥା କହିପାରିବ ତୁଇ ଢୁଲିଆ के पूछन गए ତମକେ ଏବ ମୁଖରେ ରାଧିକା ପଇଲେ तमे तो मोर चमी गोलक बिहारी विष्णु से भगवान विष्णु तो स्वर्गपुरी माता लक्ष्मी से अनंत सज्जरे वैकुंठ करेছে सिले ना तू तो जे धरि छकी गोटे लोक मारे गोटे तो मारे ना एथिले कोइ दे पावन ये राधा के मारे एटा राधा के एटा बोले खराब जिमे आगो एमंत समय देवकी पाछरे गोविंद मिले जाई अच्छा गोविंद मिले जाई आगो गर्भे दियस्तान होई बिजन मग होई भरपूर निसे नासी बिजान बाबा धरणी निसे नासी बिजान हमर ते गोरस्पति आज्ञा ई कोणारे खुशी हे करी 50 कोटी भारत मुद्रा देछंती बोला हम देवकी पासरे श्रीकृष्ण मिलिरे जाए हां के समय पता आगो जेते बेले देवकी वसुदेव के कंस मथुरा रे बंदी करी के रखिथिले जेते माता पिता के द्वादश सिंहुली लागिଥିଲା माने 12टा कोड़ा लागिଥିଲା तो दिने काहे हिला बाबू मां देवकी प्रति इच्छा हत्या अन्याय बोली की ये बोलक के है मने भाबले जेते संतान पहले भी सब जाने पहला मात्र के निके सिक्की रे मारी छछटा गर्भ के निके मारी देला किसी भी उपाय नहीं करे देवकी संतान नहीं करते बोलक के है मने भाबले अरे मते स्थान दियो हम समय गर्भरे जन्म ही के तुम सब विनाश करबे बेले मां के बोली बेटो बाबा आगो सुनी देवकी दियंती उत्तर सहिना पारिबी तो गर्भ भार आगो गर्भरे तुही जन्म लगिबो कन्हई गो बाप कंस दागे मरिबो मोरे एते
सुंदर पिला मोर तो छटा पोके मारी देला ना तुमके जदी ए सुंदर पिला तुम्हें जन्म हेबो मोर गर्भरे फिर जानी पेला मात्र के नी के मारी देबा पहले जन्म हे के केला तापर तमे चाहे आगो हसी कहंती मोराई श्री कृष्ण बरंती सुनाबो माई আজিকার নবজাত শিশু কোষী উপলক্ষে মঞ্চাসীন মহাপুরের জননৃত্য আদর্শ এবং শ্রিয়া আদর্শ এবং শ্রিয়া এবং পিয়ুষ সেই তিনজন মিশিকরি 40 টঙ্কা মেডাল স্বরূপ প্রদান করেছেন তাঙ্ক অঙ্গর বস্ত্র রোগী চৌষটীকে আদি সব খণ্ডন করতে বৌরান্ত সাগর এবার হরি বল তাঙ্ক মা সরস্বতীকে চাহুথে প্রমাণ করতে বৌরান্ত সাগর এবার হরি বল তাঙ্ক ঘরের ধনজনক পরিবেশ পরিপূর্ণ বৌরান্ত সাগর এবার হরি सरस्वती पुराण कथा Yeah.
ମାମୁଁ ଘର ଭଞ୍ଜାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କରି ମାମୁଁ ଘର ପରେ ଭଞ୍ଜାର ଅଧିକାର ଭୂଧନ ଅଧିକାର ନେଇ ସେ ବାବା ଏ ମତେ ସାରି ଦେଲା ମା ଏ ମତେ ମାରି ଦେଲା ଗো Ike pila, ironya pila jagola. যদুমণি না কি করবো কই দে আমাতে যদুমণি নাই হয় ଆଉ ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଏହି କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରଖି କରି କିଛି ଗୋଟେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମର ନାରାୟଣ ନାୟକ আচ্ছা যা ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ 40 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯଦୁମଣି ନାୟକ আর কেন না বলে গো